बंधुगण आज आम जाना जनवरी 22 तारिख 2025 मसीहा बुधवार द्वादश राशि राशिफल विषय आंभर यह दैनिक राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपर बहुत भाव में प्रभाव पकाई थाए। आसतु प्रथमे जानिबा तिथि और नक्षत्र विषय आज हेउची अयोध्या श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस। आज हेउची माघ मास 9 दिन जनवरी 22 तारिख बुधवार। माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिबा 1:53 पर्यंत रहुची। स्वाति नक्षत्र रात्र 1:37 पर्यंत रहुची। तुला चंद्र अहोरात्र 60 दंड पर्यंत रहुची। आज घात चंद्र कौन राशि नाही। आज निषिद्ध खाद्य नारिकेल बा नड़िया दिबा 1:53 पर अलाबू बा लाउ भोजन निषेध। आज शुभ बेला हेउछि रातरु दिबा 8टा मध्य पुणी दिबा 2:24 पर 4टा मध्य। इथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत समस्त 12 गोटी राशि राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय रे। आज अनुकूलता एवं प्रतिकूलतार मिलामिशा दिन रहिबो। व्यवसाय रे आपण नुआ विचारधारा जानीपारती। आलस्य एवं व्यग्रता अनुभव करिपारती। स्वास्थ्य प्रति ध्यान देबे। अग्नि एवं जल प्रति सावधान रहिबे। व्यापारी माननकु धनर आदान प्रदान एवं यात्रा रे लाभ हेबो। कार्यक्षेत्र रे प्रगति हेबो। संतान मानक प्रगति रे मन प्रसन्न रहिबो। गृहस्थ जीवन आनंदपूर्वक बीतिब। आज असुली करिबा पाई एवं यात्रा पाई आज दिनटी भल हेबो। व्यापार संबंधित कार्यगुड़िक पाई आज लाभदायी दिवस अटे। घरे शुभ प्रसंगर आयोजन हेबो। शेयर बा सट्टारे आर्थिक लाभ हेबो। जीवन साथी स्वास्थ्य को नहीं चिंता रहिबो। नकारात्मक विचार को मनरू दूर रखा उपदेश। खाद्यपेय रे ध्यान रखिबे। वाहन चलाइबा समय रे सावधान रहिबे। आकस्मिक धन खर्च हेबो। कौनसी कारणवशत बाहर को जीवार प्रसंग उपस्थित हेबो। मध्याह्न परे बौद्धिक अथवा साहित्यिक प्रवृत्ति गुड़िक रुचि रहिबो। संतान मानक प्रश्न रे मानसिक व्यग्रता रहिबो। धनर खर्च अधिक न हेउ यार ध्यान रखिबे। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपणक व्यापार विस्तार हेबो। उचित कार्यगुड़िक उपरे धन खर्च हेबो। विदेश स्थित व्यवसायी मानकर लाभ हेबार संभावना अछि। आयर वृद्धि पाई धनर मामला रे हाथ खोला रहिबो। प्रबल लाभर जोग रहिछि। विचार रे द्वंद्व रहिबो। यात्रार जोग रहिछि। आकस्मिक धन खर्च हेबो। भागीदारी सहित आंतरिक मतभेद होई पारे तथापि मध्य परिस्थिति अनुकूल रहिबो। क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबे। स्वादिष्ट एवं उत्तम भोजन सुंदर वस्त्र एवं विपरीत लिंग व्यक्ति माननकु साथी रे पाई आपण प्रसन्न रहिबे। आपणकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो। अचानक धन खर्च हेबो। भागीदारी सहित आंतरिक मतभेद बढ़िबो। चाकरी व्यवसाय रे परिस्थिति अनुकूल रहिबो। क्रोध उपरे काबू रखिबे एवं नुआ काम आरंभ करिबारे सावधान पूर्वक करिबे। दिनटी सुख शांति पूर्वक कटिबो। कपड़ा एवं गहना क्रय करि पारंती। कला प्रति अभिरुचि रहिबो। व्यापार पाई आज दिनटी बहुत भल। धन संबंधित विषय गुड़िक सरलता रहिबो। घरे शांति एवं आनंदर महल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। व्यवसायर वातावरण भल रहिबो एवं सहकर्मी मानकर साथ मिलिबो। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। संपत्ति संबंधित कार्यगुड़िक एवं गृहस्थ जीवन रे प्रश्नर निराकरण हेबो। व्यवसायी लोक मानक पाई आज दिनटी अनुकूल अटे। भाई बंधु मानकर व्यवहार सहयोगपूर्ण रहिबो। शत्रु परास्त हेबे। मध्याह्न परे शारीरिक एवं मानसिक प्रतिकूलता रहिबो। व्यवहारिक जीवन रे अपजस मिलिबार संभावना अछि। धन हानिर जोग रहिछि। शारीरिक फूर्ति एवं मानसिक प्रसन्नतार अभाव होई पारे। परिवार रे वाद विवाद होई पारे।
ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ମାନହାନିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ବନୁ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମନରେ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ତାହାର ନିରାକରଣ ମିଳିଯିବ। ଶରୀର ଏବଂ ମନୋଦୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ରହିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ରହିବ। ସେୟାର ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ଭାଳି କରି ନିବେଶ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ବିବାହ ଉତ୍ସୁକମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରଶ୍ନର ନିରାକରଣ ହୋଇଯିବ। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଧିକ ହେବ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକର ଆପଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଚାରଣ କରିବେ। ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ସରକାରୀ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଫିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ଶାରୀରିକ ଆଳସ୍ୟ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ହେବ। ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଷେଧାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଉପଦେଶ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଚାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ହିତକର ହେବ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଅନିଷ୍ଟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଧନର ସଙ୍କଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ନିଷେଧାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଯାତ୍ରା କରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୂରସ୍ଥିତ ସ୍ନେହିଜନ କିମ୍ବା ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଟାଳିପାରିବେ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ ହେବାରୁ ହତାଶା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିବ। ବୈଭବ ଜୀବନଶୈଳୀ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପ୍ରବାସର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ କଳହ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଉପଦେଶ। ଆକସ୍ମିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ଆସିବ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାକ୍ଷାତରେ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ବା ସଟ୍ଟାରେ ନିବେଶ କରିବାରେ ସାବଧାନ ରହିବେ।
ए थिला कन्या राशि विषय आसंतु जानिबा तुला राशि विषय। आज पूरा दिन आपण प्रसन्न रहिबे, कौनसी नुआ कार्य प्रारंभ करिपारिबे, साथी मानक ठारू सुख एवं आनंद प्राप्ति हेब, मित्र एवं स्वजन मानकर भेट होई पारे, कौनसी कामरे आज आपण को सफलता मिलिबो, आर्थिक लाभ एवं भाग्य बुद्धिर जोग रही। भाई भौणी मानक ठारू लाभ हेब, प्रतिद्वंदी मानक समक्ष विजय मिलिबो, स्नेह संबंध बनिबो, छोट यात्रार संभावना अछि। आपणक पई समय शुभ अटे, मनरे संवेदनशीलतार मात्रा अधिक रहिबो, शारीरिक फूर्तिर अभाव रहिबो, मानसिक व्यग्रता मध्य रहिबो, धन एवं कीर्तिर हानि हेबो, मातांकर स्वास्थ्यर चिंता रहिबो, निकट संबंधी मानक सहित झगड़ा किंबा विवादर कारणरू मन को चोट पहुँचार प्रसंग बनिबो, असामंजस्य कारणरू निर्णय नेबा कठिन हेबो, मनरे व्यग्रता रहिबो, परिवार जनक सहित मनमालिन्य न हेउ यार ध्यान रखिबे। कार्य अपेक्षित सफलता न मिलिबारु निराशा हेबो, कार्यभार मध्य बढ़िबो, निरर्थक अर्थ खर्च होई पारे। एथिला तुला राशि विषय आसंतु जानिबा बिछा राशि विषय। आज आपण उच्च शिक्षा क्षेत्र में आशातीत परिणाम को अर्जन करने को ध्यान देबे, जहा फल भल परिणाम आपण को प्राप्त हेबो। जदि आपण कौनसी वृद्ध व्यक्ति संपर्क में अछंती तेबे तांको सहयोग करने को आगु को बढ़िया चेष्टा करिबे। आज आपण कौनसी धर्म लाभर काम को करने मन बड़ाइबे, धन निवेश एवं विदेश काम वृद्धि हेबो, पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहिबो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से मध्य आपण सुस्थ रहिबे, परंतु मध्याह्न पर आपणक मनरे नकारात्मक विचार आसिबो, यह मन को व्यथित करिबो, क्रोधर मात्रा मध्य बढ़ी पारे, परिजन मानक तथा सहकारी मानक सहित अधिक वाद विवाद करंतु नाही। आध्यात्मिकता आपण को शांति प्रदान करिबो। आज आपणक ऊपरे गूढ़ रहस्य वाद एवं आध्यात्मिकता रंग चढ़िबो, एथिपाई एही विषय रे गंभीर भाव में नियोजित हेबाकू प्रयास करिबे, नुआ कार्य करिबा पाई प्रेरित हेबे, स्वास्थ्य भल रहिबो एवं आपणक मन प्रसन्न रहिबो, लघु यात्रार संभावना अछि, मित्र एवं बंधु मानक सहित साक्षात करी मन खुशी रहिबो, भाग्य आपणक साथी रहिबो, व्यापार रे प्रगति हेबो। एथिला बिछा राशि विषय रे आसंतु जानिबा धनुराशि विषय रे। आपणकू आज दिनटी शांति रे कटाइबा को उपदेश, शारीरिक स्वास्थ्य बिगिड़िबो, मानसिक रूप से मध्य आपण सुस्थ रहिबे नाही, मातांकर स्वास्थ्य संबंध रे चिंता रहिबो, पारिवारिक सदस्य मानक सहित मनमालिन्य हेबारु मन दुखी हेबो, स्थायी संपत्ति तथा वाहन आदिर कागज पत्र करिबारे सावधान रहिबार आवश्यकता अछि। महिला वर्गों ठारू क्षतिग्रस्त हेबार संभावना अछि, जलाशयर भय रहिबो, आध्यात्मिकता एवं ईश्वर प्रार्थना रे अनिष्ट विषय गुड़िक मुक्ति प्राप्त करिबे, शारीरिक एवं मानसिक रूप से आपण असुस्थ होई पारंती, मानहानि न हेउ यार विशेष ध्यान रखिबे, पानी उपरे नियंत्रण रखिबारे परिस्थिति अनुकूल बनिबो, व्यवसाय क्षेत्र में आपत्ति आसीपारे, उपरस्थ अधिकारी मानक सहित भल संपर्क रखी चलिबे। आज आपण गोटिए पर गोटिए अनेक काम संपूर्ण करने उपरे जोर देबे, आपणकर एही चेष्टा द्वारा धीरे धीरे आग को प्रगति हेबो। चाकरी क्षेत्र में आज अधिकारी मानक सहित सेमानक दायित्व को निश्चित करिबारे लागिबे, जहा फल सेमाने निजर काम व्यतिक्रम न करि पारंती, किंतु बड़ भाई सहित कौनसी कथारे झगड़ा होई पारे। एतिला धनुराशि विषय रे। आसंतु जानिबा मकर राशि विषय रे। आज आपण निजर घरर खुशी वृद्धि पाई अधिक ध्यान देबे, आपणकर एही चेष्टा बहुत सफल हेबो, जहा फल रे आपण खुशी हेबे। जदि आपण विवाहर योग्य तेबे आज आपण को अनुकूल जीवन साथी प्राप्त हेबार स्थिति बनुछि। व्यापार करिबा पाई आपण को दूर स्थान को यात्रा करिबा को हेबो। कला प्रति आज आपण को विशेष अभिरुचि रहिबो। खर्चर मात्रा आज अधिक रहिबो। संतान संबंधित प्रश्न चिंतारे पकाई पारे, परंतु मध्याह्न पर घरे शांतिपूर्ण वातावरण रहिबो। असंपूर्ण कार्य
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମଧୁରତାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଉପହାର ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କଟିବ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଲାଭ ପାଇବାର ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏକାଗ୍ରତା କମ୍ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅବସର ଆସିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅଧିକ ଭାବନାଶୀଳ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ବିଚାରରେ ଅଧିକତାର କାରଣରୁ ମାନସିକ ରୂପରେ ଶିଥିଳତାର ଅନୁଭବ ହେବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରି ରୋଗରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ଦିନ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନ ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଶ ହିଁ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ମିକ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ବି କିଛି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧନ ବ୍ୟୟର ସ୍ଥିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥୀ ସହିତ ଚିନ୍ତା ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ମାମଲାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ଅବଶ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଧନ ନିବେଶ ଏବଂ ବିଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଗତିର ଆଶା ରହିଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାବଧାନୀପୂର୍ବକ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହନ ସୁଖ ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରି ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ରହିବ। ନ କହିବାର ଗୁଣ। ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ବୁଝି ଆପଣ ଯଦି ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଉପରେ କାବୁ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଡାହାଣ ଆଖିରେ ପୀଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।